Health News. Di po maglangan atong sayron mga katropa. No? Ang balita sa paglawas kay Health is Wealth mga higalan. Bawal magkasakit sa matag pobrita mga higalan. Ang mga dato, may problema magkasakit mga higalan. Ang ubanging dato katong magrap-rap, ang problema unsang paghurot ilang kwarta. Unang arita sa ato makigsunan dihang mga health conscious kay subay pa ani mga eksperto nagpahimanglo batok sa mga pangturok sa panday. Pagpanturok ra mo daot katupag rap or ato ning sari patubag sa usapod ka kani slim sexy po kay nga si katropa nga Aname Munares Perez. Katropa Aname, good morning. Good morning. Nagkadaghan ang mga tao nga mosulay og injectable treatments aron paspas nga maminusan ang timbang apan gipasidaan sa mga health experts nga kinahanglan kini gamiton ubos sa husto nga pagdumala sa doktor. Ang ubang injectable weight loss treatments kasagaran gigamit sa pagtambal sa obesity ug type 2 diabetes. Diin makatabang kini sa pagpakunhod sa gana sa pagkaon o pagpaubos sa blood sugar levels. Tungod niini makita ang pagkunhod sa timbang sa pasyente apan matud sa mga eksperto dili kini angay gamiton basta-basta o walay reseta, ilabi na sa mga tao nga wala gidiagnose sa maong mga kondisyon. Posibleng adunay side effects sama sa pagsuka, kalibanga ug maseryosong kaso, problema sa pancreas o gallbladder. Pasidaan usab nga dili mahimong pulihan sa injection ang hustong pamaagi sa pagdiet o pag-ehersisyo sama sa regular exercise ug balansi nga pagkaon. Gidasig ang publiko nga magpakonsulta una sa lisensyadong doktor sa dili pa mosulay og bisan unsang weight loss treatment aron malikayan ang risgo sa kahimsog. Mga katropa, paliguna ang lawas uban ng Santon Vitamin C nga produkto sa Yes to Health. Sugdi mong adlaw nga ligon ug batasan na ang painom sa Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Alang sa nagahiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa Aname Perez, XFM News. Kasikas Express Balita. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.